Die Hand. Die Hand হাত। Bewegen Sie bitte Ihre Hand. অনুগ্রহ করে আপনার হাত নাড়ান। Das Knie. Das Knie হাঁটু। Beugen Sie bitte Ihre Knie vorsichtig. অনুগ্রহ করে আপনার হাঁটু সাবধানে ভাঁজ করুন। Der Kopf. Der Kopf মাথা। Drehen Sie bitte Ihren Kopf nach links. অনুগ্রহ করে আপনার মাথা বামে ঘোরান। Der Körper. Der Körper শরীর। Pflegen Sie Ihren Körper gut. আপনার শরীরের যত্ন নিন। Der Rücken. Der Rücken পিঠ। Halten Sie Ihren Rücken gerade. আপনার পিঠ সোজা রাখুন। Der Körperteil. Der Körperteil শরীরের অঙ্গ। Bewegen Sie den betroffenen Körperteil nicht. অনুগ্রহ করে আক্রান্ত শরীরের অংশটি নাড়াবেন না। Abwechseln. Abwechseln পর্যায়ক্রমে করা। Wechseln Sie die Beine ab. পা দুটি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করুন। Die Augen. Die Augen চোখ। Schließen Sie Ihre Augen. আপনার চোখগুলো বন্ধ করুন। Das Gesicht. Das Gesicht মুখমণ্ডল। Waschen Sie Ihr Gesicht. আপনার মুখমণ্ডল ধুয়ে নিন। Das Haar. Das Haar চুল। Waschen Sie Ihr Haar mit einem Shampoo. অনুগ্রহ করে শ্যাম্পু দিয়ে আপনার চুলগুলো ধুয়ে নিন। Der Mund. Der Mund মুখ। Öffnen Sie Ihren Mund. আপনার মুখ খুলুন। Die Nase. Die Nase নাক। Putzen Sie Ihre Nase. আপনার নাক পরিষ্কার করুন। Das Ohr. Das Ohr কান। Schützen Sie Ihr Ohr vor dem kalten Wind. ঠান্ডা বাতাস থেকে আপনার কানকে রক্ষা করুন। Der Zahn. Der Zahn দাঁত। Putzen Sie Ihre Zähne zweimal täglich. দিনে 2 বার আপনার দাঁত মাজুন। Riechen. Riechen ঘ্রাণ নেওয়া। Riechen Sie bitte tief ein. অনুগ্রহ করে ভালোভাবে শ্বাস নিয়ে গন্ধ নিন। Bekommen. Bekommen পাওয়া। Bekommen Sie bitte genug Schlaf. দয়া করে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমান। Der Doktor. Der Doktor ডাক্তার। Gehen Sie zum Doktor. অনুগ্রহ করে ডাক্তারের কাছে যান। Die Doktorin. Die Doktorin মহিলা ডাক্তার। Sprechen Sie mit der Doktorin. অনুগ্রহ করে মহিলা ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। Das Rezept. Das Rezept Prescription. Holen Sie das Rezept in der Apotheke. আপনি ফার্মেসি থেকে প্রেসক্রিপশনটি নিয়ে নিন। Die Salbe. Die Salbe মলম। Benutzen Sie diese Salbe. এই মলমটি ব্যবহার করুন। Der Unfall. Der Unfall দুর্ঘটনা। Berichten Sie über den Unfall. দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে রিপোর্ট করুন। Der Verband. Der Verband Bandage. Wechseln Sie den Verband täglich. অনুগ্রহ করে প্রতিদিন ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করুন। Verletz. Verletz আহত। Helfen Sie dem Verletzten. আহত লোকটিকে সাহায্য করুন। Die Apotheke. Die Apotheke Pharmacy. Gehen Sie in die Apotheke. ফার্মেসিতে যান।
bewegen bewegen নড়াচড়া করা bewegen Sie langsam Ihre Finger ধীরে ধীরে আপনার আঙুলগুলো নাড়ান gute Besserung gute Besserung দ্রুত আরোগ্য erholen Sie sich gut und gute Besserung ভালোভাবে বিশ্রাম নিন এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন hinlegen hinlegen শুয়ে পড়া legen Sie sich bitte hin দয়া করে শুয়ে পড়ুন die Kontrolle die Kontrolle চেক আপ নিয়ন্ত্রণ kommen Sie morgen zur Kontrolle অনুগ্রহ করে কাল পরীক্ষার জন্য আসুন